पाकिस्तानी ड्रामाज न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले शुक्रिया सारे सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बाकी व्यूअर्स से भी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो पाकिस्तान में आजकल बारिशों और सैलाब का सिलसिला है, उसमें आप लोग जो भी मुस्तहिकीन की हेल्प करनी है उस बारे में आप लोग लोकल चैरिटीज़ से रीच आउट करें और सबकी हेल्प करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस का टाइम है। तो प्लीज़ अपना पार्ट प्ले करें इस क्राइसिस के टाइम पे। तो चलते हैं आज के ड्रामे की तरफ। और आज जिस ड्रामे को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ड्रामा वो पागल सी। और देखते हैं कि आज के ड्रामे में क्या हुआ और किस अदाकार ने कैसी अदाकारी की और ड्रामे की स्टोरी कैसे और इंटरेस्टिंग हो रही है। और डे बाय डे ये ड्रामा जो है वो उसकी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट होता है हर एपिसोड के अंदर, जो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का एपिसोड जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि ज़हीन की फैमिली जो है वो उसके लिए परेशान थी, क्योंकि वो अचानक रात को चला गया था। और उसकी सारी फैमिली, उसके फादर मदर, भाई और भाभी बैठ के बात कर रहे हैं और परेशान है कि वो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो उसको जाना पड़ा। और ज़हीन की भाभी कहती हैं कि जो ज़हीन के बॉस हैं उनको सारा का ड्राइवर जो है वो उनके वालिद को रखना चाहिए था, और ज़हीन का ड्राइवर जो है वो अपने लिए रखते, क्योंकि अगर कुछ उल्टी सीधी बात हो गई तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा। जिस पे जो ज़हीन के वालिद उसको डांटते हैं और वो कहते हैं कि सारा और उसकी बहन जो है वो उनकी बेटियों की तरह है और उन्होंने पाला है, तो ये इस किस्म की बातें जो है वो सही नहीं होती हैं। उसके बाद सारे की बहन जो है वो उसको कॉन्स्टेंटली कॉल कर रही है और वो अपनी शॉपिंग उसको दिखाना चाहती है, लेकिन उसका फ़ोन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। फिर वो अपने वालिद को फ़ोन करती है ये पूछने के लिए कि सारा को फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो वो उसका फ़ोन देखते हैं और काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और वो फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि उनको वो नहीं बताना चाह रहे इस वक्त किसी को कि जो है सारा किडनैप हो चुकी है। और वो काफ़ी परेशान हैं इस बारे में। और फिर वो ने भी देखा कि वो उसके रूम में जाते हैं और उसको काफ़ी मिस कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स देखते हैं और रोते हैं कि ये सब जो है वो क्या हो गया, वो अब किस तरह अपनी बेटी को वापस हासिल करेंगे। दूसरी तरफ वहाद जो है वो किडनैपर से बात करता है और वो ये कहता है कि तो किडनैपर जो है वो उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो एक बहुत अमीर बाप की बेटी है और उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो कहानी में भी जो भी चल रहा है ये सारा किया धरा वहाद साहब का ही है, और वहाद जो है वो इस ड्रामे के मास्टरमाइंड हैं। तो वहाद साहब जो है वो हर चीज़ को टेक ओवर करना चाह रहे हैं और उनका टारगेट यही है कि किसी तरह सारा और उसके वालिद की दौलत जो है वो हथियार लें और शाज़मा को भी रास्ते से हटा दें। तो ये चाल अब आज ने चली, क्योंकि इससे उसको फ़ायदा ये हुआ कि वो किसी तरह इस तरीके से वो अगर सारा के वालिद की सिंपैथीज़ गेन कर लेगा और इन द सेम टाइम वो शाज़मा को इस मामले में फंसवा के जो है वो अपना जो टारगेट है उसका वो पूरा कर लेगा। तो फिर हमने देखा कि जो शाज़मा है वो अपनी मदर को बताती है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसकी मदर कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा हुआ, तुम तो वैसे उससे जान छुड़ानी चाह रही थी। और वो उसको शाज़मा कहती है कि तुम अपनी मदर को कहती है कि ये किसी को ये बात ना बताएं। और फिर हमने देखा कि उसकी मदर जो है वो सब लोग परेशान होते हैं घर में कि एकदम से शाज़मा की मदर वहाँ आ जाती हैं, जिस पे सारा का वालिद जो है वो काफ़ी अपसेट हो जाता है शाज़मा पर। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें नौकरों से भी, मतलब नौकर तो उनकी मजबूरी है, लेकिन किसी से ये बात छुपाने को मना किया था, लेकिन तुमने अपनी मदर को ये बात बता दी। अब जो है वो वापस जाके वो मोहल्ले की जो औरतें हैं उनमें ये बात डिस्कस करेंगे और सारी बात आउट हो जाएगी। और वो काफ़ी उस पर अपसेट होते हैं। फिर हमने देखा कि ज़हीन घर वापस आ जाता है और सब उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ रुके हुए थे रात को। और क्योंकि सारी फैमिली उसके लिए परेशान थी कि ऐसा क्या हुआ कि ज़हीन को लेट नाइट तक घर से जाना पड़ा। तो वो सबको झूठ बोल देता है कि एहसन साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से उनको हॉस्पिटल लेके वो गया था और वो उनके साथ ही हॉस्पिटल में रुका हुआ था। और ज़हीन के वालिद थोड़ा सा उनको शक हो जाता है शायद, तो वो अलग से ले जाके भी ज़हीन से कहते हैं, पूछते हैं कि ऐसा अब मुझे बताओ कि असल बात क्या है। लेकिन ज़हीन जो है वो उनको भी झूठ बोल देता है, क्योंकि एहसन साहब ने सख्ती से ये बात मना की है कि ये बात
کسی کو بھی نہیں بتانی جب تک کہ سارا ان کی بیٹی جو ہے وہ گھر نہیں آ جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاج جو ہے وہ شازمہ کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جو ہے سارا کیسی ہے، تو اس پہ شازمہ کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ یہ بات، تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے کافی جاسوس ان کے گھر میں موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے شازمہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے جاسوسوں کے نام بتاؤ، لیکن وہ بات ٹال دیتا ہے۔ اور پھر جو وہاج اس کو کہتا ہے کہ وہ گھر ہی آ رہا ہے اور احسن صاحب ساری بات اس کو خود اپنے منہ سے بتائیں گے۔ یہ بات ان کی ہو رہی ہوتی ہے تو احسن صاحب کمرے میں آ جاتے ہیں اور شازمہ فون رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہوں وہ پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں ذہین کے ساتھ، اور دعا کرنا کہ شازمہ جو ہے وہ سارا مل جائے۔ اب وہ نیچے آتے ہیں پولیس اسٹیشن جانے کے لیے، تو وہاں وہاج آ جاتا ہے اور وہ فائل سائن کرانے کے بہانے وہ ادھر موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو احسن صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں اور وہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے کڈنیپر کا ان کے پاس فون آ جاتا ہے جو کہ وہاج نے ہی کرایا ہوتا ہے، اور وہ ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اراؤنڈ 2 کروڑ روپے آپ ان کو دیں تاکہ وہ سارا کو چھوڑیں۔ احسن صاحب کافی اس میں اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سارا جو ہے ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پیسہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جلد از جلد گھر واپس آ جائے۔ پھر وہ لوگ جو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ ذہین اور وہاج اور احسن صاحب جو ہے وہ سارا کو چھڑانے لے جاتے ہیں پیسے لے کے، اور وہاں ذہین جو ہے وہ احسن صاحب کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں پولیس کو انوالو کرنا چاہیے، اور وہ سیکریٹلی جو ہے وہ ان کڈنیپرس کو ٹریک کرے گی اور ان کو پکڑ لے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس پہ وہاج جو ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، اور وہ اس قسم کی چیزیں بولتا ہے کہ جس سے احسن صاحب اس بات پہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں پولیس کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ ذہین کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک تو اچانک یہ آ گیا اور یہ پولیس کو انوالو کرنے کے لیے بھی منع کر رہا ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ بھی انوالو ہے۔ وہ وہاج کو کہتا ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ گیا ہے، اور اس نے ڈائریکٹلی یہ بات اس کو کہی کہ وہ یہ بات اپنے طور پہ پتہ کرائے گا کہ جو ہے وہاج نے سارا کو کڈنیپ کرایا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہے وہاج بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کل کا بچہ جو ہے وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کو بھی راستے سے ہٹانا پڑے گا، جیسے کہ اس نے شازمہ کو راستے سے ہٹانے کا پلان ریڈی کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاج صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور پیسے کا جو بیگ ہے وہ لے کے آ کے کڈنیپرس کو دے دیتے ہیں۔ کڈنیپرس کو روکتا ہے کہ پہلے میں پیسے گن لوں، لیکن وہ سارا کو لے کے آگے بڑھتا ہے، اس پہ کڈنیپرس جو ہے وہ اس کو گولی مار دیتے ہیں، اور سارا تو چھوٹ جاتی ہے، اور لیکن وہاج صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح وہاج صاحب جو ہے وہ احسن صاحب کی گڈ بکس میں بھی آ جاتے ہیں ہاسپٹل میں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سب پریشان ہیں، اور وہ جو سو کالڈ اپنے رشتہ دار لے کے آیا ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کا بچہ ہے اور اس کو کافی چوٹ لگ گئی اور اس قسم کی باتیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ احسن صاحب یہ جو ہے وہاج کو گولی چھو کے گزری اور وہ کل تک واپس آ جائے گا۔ تو یہ ساری وہاج کی اپنی پلاننگ مجھے لگ رہی ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ احسن صاحب کی گڈ بکس میں آنے کے لیے ہیں، ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے ہیں، اور شازمہ کو بھی ہٹانے کے لیے ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ کل کے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔